शामदेद निगरान हुकूमत ने भी अवाम पर पेट्रोलियम बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की बात करें तो उसकी कीमत में भी 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बताते चले कि नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर 55 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी है। शहरियार आफरीदी की MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने की है, जिसके दौरान शहरियार आफरीदी अपने वकील शेर अफजल मुरवत के हमरा अदालत में पेश हुए हैं। दौरान समाज शहरियार आफरीदी कुरान पाक का नुस्खा उठाकर रोस्ट्रम पर आ गए, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर को रोस्ट्रम पर बुला लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अदालत को बताया कि 9 मई के वाकयात सबके सामने हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक शहरियार आफरीदी ने इश्तियाल फैलाया। शहरियार आफरीदी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर हमले की मनसूबाबंदी में मुलविस होने की इतलात भी दी। अदलिया के खिलाफ मुहिम में भी उनका नाम आया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, जेल में होने के बावजूद उन्होंने कैसे इस्तेशाल दिलाया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मेरी आंखें और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर ही हैं। अदालत ने SHO से सवाल किया, शहरियार आफरीदी की प्लानिंग की आपके पास क्या मालूमात थी, जिस पर SHO ने बताया इस वक्त वहां SHO नहीं था, किसी और के पास चार्ज था। जस्टिस बाबर ने कहा कि फिर तो आपकी जान छूट गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा अदालत ऑर्डर कलअदम करार देती है। बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला के नामजदगी के लिए आईनी वक्त खत्म होने के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो गया है। बताते चलें कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजंजो और अपोजिशन लीडर उम्मीदवार की नामजदगी पर मुत्तफिक न हो सके, अब स्पीकर असम्बली हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे। पार्लिमानी कमेटी में वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर, ट्रेजरी और अपोजिशन बंचर की जानिब से 3-3 मेंबर होंगे। आइन के तहत पार्लिमानी कमेटी 3 दिनों में फैसला करने की पाबंद है। पार्लिमानी कमेटी फैसला न कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास खुद ही चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार का बहैसियत निगरान वज़ीर आला इंतखाब करेगी। और गवर्नर सिंध की मसरूफियात के बायस निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब 17 अगस्त बरोज जुमेरात को शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर सिंध के इस्लामाबाद में मसरूफियात के सबब तकरीब हल्फ बर्दारी कल रखी जाएगी, जबकि निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए सूबे के अहम शख्सियात और सियासी रहनुमाओं को दावतनामे भी इरसाल कर दिए गए हैं। काबिल अज़ीम निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कोशिश होगी कानून में रहते हुए साफ और शफाफ इलेक्शन हो। कराची और सिंध के मसाइल हल करने की खुसूसी काविश होगी। महदूद वक्त और वसाइल में रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और बात करेंगे साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। राजा रियाज ने अपने एक इंटरव्यू में बात करते हुए दावा किया कि सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मिलकर फरवरी में इलेक्शन का फैसला किया है। 15 फरवरी से 2-4-6 दिन पहले या बाद इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि पहले ये कहा जा रहा था इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया जाए, मगर 15 रोज पहले फरवरी में इलेक्शन का फैसला किया गया है। इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे। इस हवाले से कोई इबाम नहीं। इंतखाबात अक्टूबर में होते तो नवाज शरीफ अब तक वापस आ चुके होते। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमग में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जबकि मारे गए दहशतगर्दों से कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 और 15 अगस्त के दरमियानी शब वजीरिस्तान के इलाके रजमग में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को घेरे में ले लिया है, जिसके बाद शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया है।
اور خبر یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی ہر حلقے سے خود ہی الیکشن میں حصہ لے گی، اور لاہور میں استحکام پاکستان پارٹی کے اجلاس میں پارٹی کے سرپرست اعلیٰ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی ہر حلقے سے خود الیکشن میں حصہ لے گی، کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کا کوئی امکان نہیں ہے۔ نیا پاکستان بنانا خواب ہے جسے ضرور پورا کریں گے۔ پارٹی کے صدر علیم خان نے کہا کہ عام صارفین کو 300 یونٹ بجلی اور چھوٹے کسانوں کو ٹیوب ویل کے لیے مفت بجلی دیں گے۔ اور کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں ڈکیتی میں 5 ملزمان ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق پولیس کو مددگار 115 پر اطلاع ملی تھی۔ ڈاکو نارتھ کراچی سیکٹر 11 کے ایک گھر میں لوٹ مار کے لیے داخل ہوئے تھے۔ ملزمان گرل کاٹ کر گھر میں داخل ہوئے، لوٹ مار کر کے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ اس دوران پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا جس میں 5 ڈاکو ہلاک اور 2 فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مارے گئے ملزمان نارتھ کراچی میں مختلف وارداتوں میں ملوث تھے اور ملزمان کا گروہ گھروں میں وارداتیں کرتا تھا۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے گھر کے مالک سید انوار نے بتایا ہے کہ 5 ڈاکو جنگلہ کاٹ کر اندر داخل ہوئے، گھر والوں کو یرغمال بنایا۔ ڈاکوؤں نے مجھ پر تشدد بھی کیا، جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہمیں بچا لیا۔ اور بین الاقوامی خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آزادانہ اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے میڈیا بریفنگ میں کہا، پاکستان میں عبوری حکومت کے قیام اور سینیٹر انوار الحق آپ کو بتاتے چلیں کہ سینیٹر نے نگراں وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے آگاہ کیا، جبکہ عبوری حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار بھی ہیں۔ پاکستان کے شفاف اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد، معاشی استحکام، سیکیورٹی، جمہوریت اور احترام اور قانون کی حکمرانی کے لیے تعاون کرتے رہیں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ علاقائی استحکام کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں۔ پاکستان سے انسداد دہشت گردی پر مشاورت اور بات چیت جاری رہے گی۔ عسکریت پسندوں اور دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اور کھیلوں کی خبر کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بھارت میں شیڈیول ورلڈ کپ 2030 کے لیے ٹکٹوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آئی پی ایل فائنل میں بدنظمی کے بعد سبق سیکھتے ہوئے ٹکٹ مرحلہ وار فروخت ہوں گے۔ رواں برس کھیلی گئی آئی پی ایل کے فائنلز میں ٹکٹوں کے فروخت کے حوالے سے کافی بدنظمی سامنے آئی تھی۔ اس سے سبق سیکھتے ہوئے آئی سی سی اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کے لیے طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ منگل سے ٹکٹوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا، جبکہ باقاعدہ فروخت 25 اگست سے شروع ہوگی۔ اس مرحلے میں بھی بھارت کے سوا دیگر میچز کی ٹکٹیں دستیاب ہوں گی۔ اس دوران شائقین دیگر ٹیموں کے درمیان ہونے والے مقابلوں کی ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ 30 اگست کو بھارت کے میگا ایونٹ سے قبل شیڈیول 2 وارم اپ میچز کی ٹکٹ بیچی جائیں گی۔ اگست بھارت کے چنئی، دہلی اور پونے میں شیڈیول مقابلوں کی ٹکٹ دستیاب ہوں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔